And so guys, welcome to my house. Or welcome to my house, my guys. And guys, yan ang TV namin. May ano yan guys, may TikTok, may iWant, mayroong Netflix, tsaka merong ano yan guys, meron yung Bluetooth. Yung TV na yan guys ay ano yan guys, yung TV na iWant TV. iWant, ay mali, smart pala guys, iWant tuloy, pasensya na guys. Ano yan guys, smart TV yan guys. Yan guys, yan ang TV namin guys. Yan ang TV guys. Tapos ito guys yung ito yung ano guys, ang ilaw na to. Ito yung ano guys, ito yung pinakabit ni daddy guys, yung tingting na yan. Ito medyo matagal na to sa aming spot, nasa pa na to guys. Yan, medyo matagal na yung spot na yan. Sa atang medyo nakalimutan ko na guys kung kaya nang sibil yung ref na to. Itong air cooler, matagal na rin sa amin to guys. Yan yung ano, air cooler. Yan o, matagal na rin sa amin yan guys, yung air cooler na yan. Yan yung air cooler na yan, matagal na rin sa amin yan guys. Tsaka to guys, binili to guys, hindi ko na vlog eh, kaya ngayon iba-vlog ko na. Hindi lang to guys, ito yung lahat ng gamit dito. Diba? At yan, aircon guys. Yan guys, oh. May aircon kami guys. Yan, may aircon kami guys. Yan, may aircon kami guys. Pinatinag guys kasi medyo malamig na guys. Actually guys, malamig na talaga. Kaya, at guys, ito yung aparador guys. Yan. Yan yung aparador. Isa namin aparador. Tapos yung nasa ibabaw ng aparador na to guys, ayan yung ano, altar. Yan ninyo, si Mama Mary. Yan guys. Tapos ayun si ano guys, Papa Jesus. Yan. Yan inilagay si Papa Jesus. Actually guys, medyo matagal na yun din nakalagay. Ito pala guys yung nanay ko guys. Yan. Hello ka naman, Mi. Hello. Wala naman. Okay, hello ka. Yan na. Yan guys, and yun lang guys. Lilibot ko ngayon kayo sa aming bahay. Tapos na rito guys. Ikaw naman. Yan guys, ito ang aming ano, ayan, pa-epal si Mingming. Ayan ang aming pusa yun. Yan, pa-epal to si Mingming. Tambay guys, nangangagat pa. Hello ka na lang. Yan guys ang aming pusa. Nangangagat yan. Ito yung ano namin yan. Yung ano namin ito guys, yung ito, yung lutuan ng mga natulad ng baboy yan. Saka itong ano guys, ito guys yung ano,
Guys, yung ito guys, oh, yan, oh. Yan yung lutuan namin guys ng... Ay ko, putang. Tangin na, nagbabalag ako, hindi kita inaano. Buisit na to. Ano tawag dito? Ito guys, yung microwave namin guys. Ayan nyo guys. Ang sakit. Ba ito? Hindi ko tayo inaano. Yan guys, yung microwave namin guys. Medyo nakalimutan ko guys eh. Pasensya na. Tapos ito guys, ito yung tulukan namin guys. Yan. Yan, lutuan namin. Tapos ito yung lababo namin guys. Yan. Ang lababo guys. Yan o. Oh, yan ang lababo guys. Ito isa pa namin ano guys, sa apatador. Guys, ang apatador. Yan. Yan guys, ang katagam namin. Ito yung aking kwarto guys, na minsan na tulog-tulugan. Yan na. Ito yung kwarto ng aking guys. Ayun yung aking tulog. Yan na. Ang aking guys. Tulog yan. Ito yung aparadal niya guys. Puro-puro puno ng bed. And balik tayo dito sa kabila. And guys, yung nasa likod ng TV guys, sinabit yan nung kaya mga kinabit tuloy. Tapos kinabit ma. Medyo nakalimutan na namin guys kung kailan kinabit nung nasa likod ng TV. Ito lang guys, board. Bye.